Hello friends, good morning. Welcome to our new video. ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବେ ବିଲ। ବାପା ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଜି ବିଡ଼ା ବୁହା ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ବିଡ଼ା ବୁହା ହେବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜି ମୋତେ ଏକଲା। ବିଲର ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାପା କା 5:30 ମୂଲ ଆଇଲେଣି, ବାକି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ 6ଟା 6:30 ବୋଧେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆସିକି ବିଲ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା କିଏ ରେଟ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାହାଙ୍ଗି ଅଛି, ସେଟା ନେଇକି ଗଲେ ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଧାନ କରିବେ। ଭାବ ମୁଁ କେତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛି। ଗନେ ଗାଡ଼ିଟା ପଡ଼ିବାଟା ପୁରା ଥୟ, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲ ତ ବାପା କା ବିଡ଼ା ନେଇ ପୁରା ପଳେଇଗଲେଣି ପଦା ପାଖକୁ। ବିଡ଼ା ବୁହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିଟା କିଏ ରେଟ୍ରେ ଶୁଣିବି। ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ବାପା ତ ଧାନ ଅଧେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ପଦାକୁ। ସେଠୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁହା ହେବ। ଭାରରେ ଆମର ଧାନ ବୁହା ହେଉଛି ପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠି ଯେ ବିଲଟା ସେଇଠି ସରିଗଲା ବୁହା, ଏବେ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ବୁହା। ଏଠି ସରିଲା ପରେ ଖାଇତେ ଯିବା, ଖାଇକି ଆସିନେ ଆଉ ଯାଇକି ବିଲ ସେଠି ବୁହା, ବୁହି ସାରିଲା ପରେ ସରିଯିବ, ଖତମ। ଏବେ ତ ବିଡ଼ା ବୁହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବାପା ପୁରା ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗ୍ର, ତାପରେ ବାପା ମୁଁ କକା ଚାଲିଛନ୍ତି ନେଇକି ଭାର। ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାରଟା ବାନ୍ଧିବି, ଦେନେ ଆସିନେ ବାପାକୁ ନେଇକି ଯିବ। ନହେଲେ ଯଦି ରେଡ଼ି ନଥିବ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ଭାର ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଗାଳି ପଡ଼ିବ ମୋ ଉପରେ। ଗାଳି ପୁରା ପ୍ରଚୁର ଶୁଣିବାର ଅଛି ଆଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ବିଲୁ ପଳେଇବି ଫାଇନାଲି, କାରଣ ବାପା ନେଇ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିତେ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବିଲୁ ଯିବି, ଖାଇବା ନେଇକି ଆଇବି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲାକୁ କହିବି ଟିକେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ଆଇବ। ଏଠି ବିଡ଼ାଟା ଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବ। ପୁଣି ମେଘ ଉଠିକି ଆଇଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ପୁରା ମେଘ ଯଦି ହେଇଯିବ ନା, ପୁରା ବର୍ଷକର ତପସ୍ୟାର ପୁରା ପାଣି ଫେଲିଯିବ। ସେଇପାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲାକୁ କହିବି ଯେ ବାପା କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ବାପା ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆଇବି। ବୋଧେ ମୋର ଲେଟ୍ ହବ ଆସିତେ, ତ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। A few moments later. ସରିଯାଇଛି, ବାପା ଏବେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଏଉଠୁ କତରୁ ବିଡ଼ା ବୁହା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେଖିବା ବାପା କେମିତି ବିଡ଼ା ଫିଙ୍ଗୁଛୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରକୁ।
कष्ट केते कष्ट कला परे घर को जाउची धान। फाइनाली बापू आईगर आमर बिलर धान कटा बंधा बुहा सब कुछ क्या हुआ राहुल जी? खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय। बिलर धान कटा बुहा सब सरी। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। आज कतरू मत लगुच पुणी बिल को आम आइबा पुणी जो हलमल हम धान बुणा जीव तला पड़ो से पुणी बिल को आम आइबा पूरा फांका है। देख आर भिडियो मुझे देखी बिलर सब धान कटा है आप बिलटा देखिपे धान ही ना सब घर धरीगला भाई। आउ 4-5 दिन लो पूरा बहुत कष्ट पर आज बिल को बिलर घर को धान जाइए। तो बापू बापू किस कहते खुशी तू से खुशी ही ना तार आर बिलर आ 10 दिन का से कम ही करता से खुशी ही ना। आम घर को पलैबा आमाजन जंगल बाटे देकी जंगल साइकलटा अच्छी साइकलटा काढ़ा साइकल काढ़ी घर को जावा घर जाइकी आज टे गुड़ा हाथ तेल फेल मारिक शुआ। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा कारण 4-5 दिन है हमको रेस्ट ही ना। सबू बड़ भाई माने जाइकी किए भुवनेश्वर किए बालेश्वर सब आड़े जे जॉब कर आम दीटा रहीचे से जुगुर आम उपर बहुत प्रेसर। हाँ आहरी 2 जन भाई रेमुनार से आम उपर बहुत प्रेसर। आम छुटिया छुटिया दीटा रहीचे घर तो से आमको बहुत सबकि काम आमको ही करने पड़ुची। ट्रैक्टरटा भी पलैगला ए घर सी जा धान अनलोड कर कका भी ट्रैक्टर बसिक पलि आम 2 जन साइकल जावा ठीक अच्छे। आज गाड़ी भी आना आम साइकल जावा ठीक अच्छे। आउ ए वीडियोटा ये रखिया भाई दयाक आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब किसी करूँ। आपण भल पाइबा जुगुरु वीडियोटा आगू बढ़ी चलची। आ कमेंट थिला जे आर पार्ट 2 बनवाई से आम आर पार्ट 2 नहीं आसचे। तो थैंक यू माय चैनल वाचिंग माय सब्सक्राइबर एंड माय व्यूअर्स। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो।